하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨는데 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게. Jadi Tuhan Allah begitu besar kasih Tuhan terhadap dunia sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. 아멘. 아멘. 이거는 성경 66권을 요약한 것입니다. Ini semacam kesimpulan dari seluruh Alkitab. 여러분 이 말씀을 암송하고 있으면 이 말씀을 묵상하고 있으면 성경 66권을 묵상하고 있는 것과 같아요. Jadi jika saudara menghafal ayat ini, jika saudara merenungkan ayat ini, itu berarti saudara menghafal dan merenungkan seluruh isi Alkitab. 왜냐하면 성경은 하나님에 대한 이야기. Karena Alkitab ini buku cerita tentang Tuhan. 여러분 하나님이 누구십니까? Siapa itu Tuhan sebenarnya? 하나님은 천지만물을 창조하시는 창조자시다. Tuhan adalah sang pencipta yang telah menciptakan bumi dan segalanya. 아멘. 세상에 저절로 생기는 아무도 Tidaklah sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja. 누군가가 다 만들었어요. Tapi seseorang yang telah menciptakannya. 이 연필도 누가 만들었어요. Yang spidol ini pasti seseorang yang menciptakan ini. 이제 선풍기도 누군가가 만들었어요. Kipas angin itu diciptakan oleh seseorang. 근데 참 이상한 마음이 있어요. Tapi di sini ada satu hal yang aneh. 자라고 있는 나무는 누가 만들었다는 생각을 안 해요. Kita tidak pernah berpikir siapa yang menciptakan pohon. 태양은 누가 만들었다는 생각을 안 해요. Dan kita tidak pernah memikirkan siapa yang telah membuat matahari. 저 동물들을 누가 만들었다는 생각을 안 해요. Dan siapa yang menciptakan binatang-binatang. 하나님은 바로 이 모든 것을 만드셨다고 해서 성경이 기록해요. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan segalanya. 하나님이 만들었기 때문에 하나님이 아십니다. Karena Tuhan yang menciptakannya, maka Dia tahu semuanya. 무엇이 문제인지 왜 그걸 만드셨는지 하나님은 아십니다. Tuhan mengetahui mengapa Tuhan menciptakan itu dan ada masalahnya apa buat itu. 그 하나님은 우리를 하나님의 형상대로 주셨어요. Dan Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambaran Tuhan. 우리와 함께하기를 원하셨어요. Dan Tuhan ingin manusia itu bersama dengan Tuhan. 하나님이 우리와 함께 하시는 것이 생명이에요. Jadi pada saat manusia bersama dengan Tuhan itu adalah kehidupan. 하나님을 떠나면 생명을 잃어버려요. Pada saat manusia meninggalkan Tuhan itu berarti kita kehilangan kehidupan kita. 자, 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 하나님과 함께 살아야 행복하도록 지음을 받아요. Jadi manusia ini diciptakan oleh Tuhan supaya dia bisa bersama dengan Tuhan. 인간은 하나님을 축복하죠. Dan Tuhan memberkati manusia. 그리고 만물을 정복하고 다스리라고. Dan Tuhan membuat manusia untuk menaklukkan dunia. 그래서 하나님은 우리와 영원히 함께하기를 원하십니다. Dan Tuhan ingin manusia itu bisa bersama dengan Tuhan selama-lamanya. 생명. Dan ini adalah kehidupan. 그 3번 하나님 그걸 보고 하나님 나라라고. Dan yang ketiga ini dikatakan kerajaan surga. 그게 천국입니다. Itu adalah surga. 하나님이 우리와 함께 하시는 것이 천국입니다. Pada saat manusia bersama dengan Tuhan itu adalah kerajaan surga. 거기는 눈물이 없어요. Di sana tidak ada air mata, 여기는 고통이 없어요. tidak ada penderitaan, 여기는 가난도 없어요. tidak ada kemiskinan, 여기는 질병도 없어요. tidak ada penyakit, 여기는 죽는 것도 없어요. tidak ada kematian, 여기는 억울한 것도 없어요. tidak ada hal yang kita bersedih, 미움도 없어요. tidak ada kebencian, 살인도 없어요. tidak ada pembunuhan. 하나님의 나라는 그 모든 것들이 하나님의 영광과 함께 그 세상에 더러운 것은 없습니다. Karena di kerajaan Allah itu penuh dengan kemuliaan Allah, tidak ada hal-hal yang kotor seperti di dunia. 근데 그 하나님 나라에 문제가 왔어요. Tapi di dalam kerajaan surga ini tiba-tiba ada masalah. 하나님을 찬양하던 천사가 하나님을 대적하고 타락합니다. Yaitu seorang malaikat dia yang memberontak Tuhan sehingga dia jatuh ke dunia ini. 그 인간에게 문제가 왔어요. Dan dia membawa masalah ke manusia. 사탄이 인간을 유혹한 것입니다. Jadi setan yang menggoda manusia. Itu setan.
받은 천사 하나님을 대적자. Dia adalah pemberontak. 지금도 여러분 싸움을 일으키는 영이 사탄입니다. Dan sampai sekarang pun ada roh-roh yang membuat kita bertengkar. Dan itu adalah setan. 이거. Iblis. 어제 다 말씀드렸죠. Kemarin saya sudah menjelaskan semuanya. 마귀는 이간자. Dan iblis ini membawa perselisihan. 성도를 이간시킵니다. Dia membawa perselisihan di antara jemaat 교회를 이간시킵니다. dan juga di antara gereja. 사람을 이간시키는 것이 마귀가 하는 것입니다. Itu yang mau dilakukan oleh iblis, membawa perselisihan. 한번 보십시오. 귀신은 거짓말이 아닙니다. Kalau hati ini membuat dusta. 지금도 인간을 거짓말해서 속이게 하는 악령입니다. Dia adalah roh yang membuat manusia tertipu dengan dusta. 이 인간이 악령을 유혹했어요. Dan roh ini yang menipu manusia. 이 악령이 인간을 유혹해서 넘어뜨렸어요. Roh jahat ini yang menipu manusia sehingga manusia jatuh. 하나님을 대적하고 Dia memberontak 하나님을 Tuhan 이간시키고 dan membuat perselisihan di antara hubungan kita dengan Tuhan. 인간에게 거짓말을 해서 Dan dia berdusta kepada manusia 하나님을 떠나게 하는 거죠. supaya meninggalkan Tuhan. 모든 인간이 죄 가운데 살고 있어요. Dan karena manusia meninggalkan Tuhan, jadi manusia telah jatuh dalam dosa. 의인은 없는데 한 명도 없어요. Dan kita berkata bahwa tidak ada orang yang benar. 사람들이 사탄이 마귀가 주는 운명에 빠져. Dan semua orang telah jatuh dalam nasib yang dibawakan oleh setan. 인간이 스스로 빠져나올 수 없어요. Tidak ada cara bagi manusia untuk keluar dari sana dengan kekuatan sendiri. 하나님의 자녀가 마귀의 자녀됐어요. 마귀. Jadi anaknya Tuhan telah menjadi anaknya iblis 그리고 마귀의 노예가 됐어요. dan menjadi budaknya iblis. 그리고 정신병 없어요. Dan akan kita bakal mengalami penyakit mental 우울증 없어요. seperti depresi 공황증 없어요. dan seperti kita penyakit panik. 이 사단의 그리고 육신의 병. Kalau itu kita akan mengalami penyakit secara fisik. 요즘 과학이 발달해가지고 발견했죠. Dan tetapi baru-baru ini banyak hal canggih yang ditemukan. 이 불치병, 암 같은 것들은 전부 정신병에서 온 것이에요. Seperti penyakit kanker dan lain-lain, tetapi itu semuanya datang dari penyakit mental. 그리고는 결국은 죽어서 지옥 갑니다. Dan pada akhirnya mereka menderita dengan penyakit dan mati pergi ke neraka. 그래서 미래가 불안한 것이에요. Makanya itu mereka selalu takut dengan masa depan. 이것이 우리 자녀들에게 그대로 넘어갑니다. Dan ini bakal turun ke anak-anak kita. 그래서 이것을 운명이라고 합니다. Ini dikatakan nasib. 성경에 기록된 하나님 떠난 인간입니다. Ini adalah nasib bagi manusia yang telah meninggalkan Tuhan. 이 땅의 모든 문제가 하나님을 떠나서 왔다. Jadi semua masalah datang karena manusia yang meninggalkan Tuhan. 이것이 성경의 말씀입니다. 하나님의 말씀. Ini adalah firman dari Alkitab. 그래서 인간은 스스로 인간을 구원할 수 없어요. Jadi manusia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. 인간은 스스로 사단을 이길 수 없어요. Manusia sendiri tidak bisa mengalahkan setan. 인간은 스스로 죄를 해결할 수 없어요. Manusia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. 인간은 스스로 하나님을 만날 수 없어요. Manusia sendiri tidak bisa bertemu dengan Tuhan. 그래서 인간은 하나님을 만나야 행복합니다. Maka dari itu manusia harus bertemu dengan Tuhan, maka dia bisa berbahagia. 하나님을 만나야 죄에서 해방받습니다. Harus bertemu dengan Tuhan sehingga kita bebas dari dosa. 우리가 하나님을 만날 수가 없어요.
Tetapi kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. 그래서 우리가 하나님 만나는 기회를 하나 가졌어요. Tetapi hanya satu jalan kami bisa bertemu dengan 하나님 Tuhan. 우리를 찾아오셔야 돼요. Yaitu Tuhan yang mendatangi kita. 하나님 우리를 찾아오신 분을 메시아라고 합니다. Dan Tuhan datang ke dunia ini untuk menemui kita dan Dia adalah Mesias. 그분을 그리스도라고 합니다. Dia adalah Kristus. 어제 말씀 생각납니까? Masih ingat juga firman kemarin? 마태복음 16장 16절. Matius 19 ayat 16. 주는 그리스도시요 주는 메시아요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tuhan adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. 하나님이 우리를 찾아오신 분입니다. Jadi Tuhan sendiri yang mendatangi kita. 내가 하나님께 갈 수 없으니까 Karena kita tidak bisa mendatangi Tuhan. 하나님이 나를 찾아오셔야 만납니다. Karena Tuhan yang mendatangi kita, baru kita bisa bertemu dengan Tuhan. 38년 된 중풍병자가 목가에 누워있어요. Ada seorang lumpuh dan dia memiliki penyakit itu selama 38 tahun. 움직일 수가 없어요. Dia tidak bisa bergerak. 그 연못이 움직일 때 먼저 들어가면 사람들이 낫는다는 저서 있어요. Nah, waktu itu ada satu cerita bahwa kalau dia masuk ke suatu mata air dan pada saat masuk ke mata air itu semua penyakit bakal sembuh. 근데 다른 사람들이 먼저 들어가요. Tapi banyak orang yang masuk duluan. 18년 동안, 38년 동안 누워있는 거예요. Jadi orang yang penyakit lumpuh selama 38 tahun ini tidak sembuh-sembuh. 근데 예수님이 찾아오셨어요. Pada saat itu Tuhan Yesus yang mendatangi dia. 어떻게 하여 주기를 원하나? Dan Tuhan Yesus bertanya kepada dia, kamu mau aku ngapain kamu? 저 물에 넣어주는 사람이 없다고. Karena dan dia jawab, tidak ada orang yang membawa saya ke dalam mata air. 예수님 만났으면 물에 들어갈 필요 있어요, 없어요? Kalau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita perlu nggak masuk ke mata airnya? 물에 들어갈 필요 없죠. Tidak perlu. 예수님이 그냥 들어가라. Dan Tuhan Yesus nyuruh dia jalan. 그 중풍병자는 예수님을 만나서 일어서서 들어갔어요. Dan karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus, orang lumpuh itu berdiri dan dia berjalan. 이 중풍병자는 물에도 들어갈 수가 없어요. Dulunya dia tidak bisa masuk ke mata air. 어떻게 예수님을 찾아가겠어요? Dan bagaimana caranya dia bertemu dengan Tuhan Yesus? 도저히 불가능합니다. Itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh dia. 우리 인간이 하나님을 만난다는 것은 전혀 불가능합니다. Jadi manusia bertemu dengan Tuhan itu hal yang tidak bisa dilakukan. 나사로라는 사람 아니에요. Dan pasti saudara mengenal Lazarus. 병들어서 죽었어. Dia orang yang memiliki penyakit dan dia mati akhirnya. 장례식했습니다. Dan dia sudah dikubur. 무덤 속에 묻혔습니다. Dan dia sudah ada di bawah tanah di dalam kuburan. 예수님이 무덤 앞에 왔습니다. Dan Tuhan Yesus mendatangi Lazarus. 여기는 공동묘지입니다. Dan itu tempatnya rekaman kuburan itu. 예수님은 창조자입니다. Dan Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta. 다 나오라 그러면 죽었던 사람 다 나올 겁니다. Pada saat Tuhan Yesus menyuruh semua orang yang mati bangkit kembali, pasti semua orang mati bakal bangkit kembali. 아멘? 근데 다 나오라고 하지 않고 나사로에 나오라. Tetapi Lazarus tidak Tuhan tidak menyuruh semua orang bangkit kembali, tetapi ada Lazarus yang bangkit kembali. 아멘? 누구만 살아라. Jadi siapa yang bakal bangkit kembali? 나사로만 살아라. Yaitu Lazarus sendiri. 그것이 여러분. Dan itu adalah saudara-saudari di sini. 그게 납니다. Itu adalah kita sendiri. 여러분 이 동네에 많은 사람들이 얼마나 많습니까? Pasti saudara bisa melihat semua begitu banyak orang di daerah kita. 어떻게 여러분만 예수를 믿습니까? Tapi bagaimana caranya kok saudara yang orang-orang terpilih? 나사로처럼 불러내는 거죠. Jadi saudara dipanggil oleh Tuhan seperti Lazarus. 내가 예수님을 믿는 게 아니야. Bukan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, 예수님이 나를 찾아오셨어. tapi Tuhan Yesus yang mendatangi kita. 나를 만나주셨어. Tuhan Yesus yang bertemu dengan kita. 나를 부르셨어. Tuhan Yesus yang memanggil kita. 아멘. 아멘. 그걸 복음이라고 합니다. Itu dikatakan Injil. 우리에게 복음은 예수님이 나를 찾아오신 것입니다. Jadi Injil bagi kita adalah Tuhan Yesus telah mendatangi kita. 하늘 보좌를 내려놓고 나를 찾아오신 것입니다. Dan Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk bertemu dengan kita. 한번 요한복음 1장 1절을 보십시오. 1절을 보십시오. Yang pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. 그리고 예수님은 이 땅에 오셔서 십자가에서 우리의 모든 문제를 해결합니다. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan semua masalah. 요한복음 10장
Yohanes 19 ayat 30. 요한복음 11장 25절 26절. Dan Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. 예수님은 우리를 위해서 부활하셨어요. Tuhan Yesus bangkit untuk kita. 아멘. 나는 부활이요, 나는 생명이니. Aku adalah kebangkitan, aku adalah kehidupan. 예수님은 부활이요, 예수님은 생명이니. Tuhan Yesus adalah kebangkitan, Tuhan Yesus adalah kehidupan. 우리를 찾아와서 우리를 위해 죽으신 예수님은 우리를 3일 만에 부활하셔서 영원한 우리의 생명이 되죠. Dan Tuhan Yesus yang telah bangkit setelah dia mati, dia telah menjadi kehidupan yang kekal bagi kita semua. 자, 그 예수님이 우리의 마음을 두드리십니다. 요한계시록 3장 20절. Dan Tuhan Yesus yang seperti itu sedang menutup pintu hati kita. 예수님은 우리의 마음을 두드리십니다. Dan dia sedang menutup pintu hati kita. 그래서 우리가 마음을 열면 우리 안에 오시겠다는 말씀. Jadi sekali kita membuka hati kita, Tuhan Yesus akan datang. 자, 하나님이 이 세상을 사랑하셨어요. Tuhan Allah begitu mengaruniakan dunia ini. 이 세상은 무슨 세상입니까? Dunia ini dunia seperti apa? 하나님 떠난 세상입니다. Dunia telah meninggalkan Tuhan. 사단에게 붙잡힌 세상. Dunia yang diperbudak oleh setan. 마귀에게 붙잡힌 세상. Dunia yang diperbudak oleh iblis. 귀신에게 붙잡힌 세상. Dunia yang diperbudak oleh takut. 인간의 운명에 붙잡힌 세상. Dan dunia yang diikat oleh nasib. 재앙과 저주를 못 빠져나오는 세상. Tidak bisa keluar dari nasib dan murka. 그 세상을 사랑하셨어요. Tapi Tuhan mengasihi dunia ini. 그 세상에 당신의 자녀가 있어요. Karena ada anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. 그 세상에 당신의 백성이 있기 때문에 Karena ada rakyat Tuhan di dalam dunia ini. 그들을 살리기 위해서 세상을 사랑하셨어요. Jadi untuk menyelamatkan rakyatnya tersebut, dia mengasihi dunia. 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨어요. Dan dia mengirimkan anaknya yang tunggal. 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오게 하십니다. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan tubuh manusia. 우리를 살리려고 그분이 십자가에 대신 고난을 받았어요. Dan Tuhan Yesus menggantikan semua dosa-dosa kita untuk menyelamatkan kita, dan dia mati di atas kayu salib. 우리와 다시 영원히 함께 하시기 위해서 부활하셨어요. Dan supaya dia bisa bersama dengan kita selama-lamanya, dia bangkit kembali. 부활하신 예수님은 지금 이 자리에 성령으로 오셨어요. Dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dia bersama dengan kita di tempat ini dalam bentuk Roh Kudus. 그래서 우리의 마음을 두드립니다. Dan dia sedang menutup pintu hati kita. 자, 그래서 이제는 그 마음을 두드리시는 그 예수님이 우리가 예수님을 어떻게 만날 수 있습니까? Dan bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? 로마서 10장 9절. 마음으로 믿고 입으로 시인하여 구원에 이른다 그랬어요. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kalau kita percaya dengan hati dan kita mengakuinya dengan mulut, kita dapat menerima Tuhan Yesus. 그래서 어제 우리는 다 하나님 앞에서 영접하는 기도를 했어요. Jadi kemarin kita sudah menerima Tuhan Yesus melalui doa. 예수님 내 마음속에 오시라고 영접하는 기도를 했어요. Kita sudah menerima Tuhan Yesus melalui doa kita. 그래서 예수님 어디 계십니까? Jadi sekarang Tuhan Yesus ada di mana? 예수님 내 마음속에 Ya benar, ada di dalam hati kita. 어떻게 오셨어요? Bagaimana caranya dia datang? 성령으로 오셨어요. Dalam bentuk Roh Kudus dia datang ke hati kita. 아멘? 아멘. 예수님이 어떻게 내 마음속에 오셨습니까? Bagaimana caranya Tuhan Yesus datang ke dalam hati kita? 어떻게 내 마음속에 오셨어요? Bagaimana caranya Tuhan Yesus datang ke dalam hati kita? 성령으로 오셨어요. Dalam bentuk Roh Kudus dia datang. 아멘? 예수님이 어떻게 내 마음속에 오셨어요? Jadi bagaimana caranya Tuhan Yesus datang ke dalam hati kita? Ya Roh Kudus. 그렇거든? 성령은 Ya Roh Kudus. 세상에는 무슨 영이 있습니까? Di dunia ada roh seperti apa? 악령이 있습니다. Roh jahat. 세상에는 악령이 지금 역사하고 있어요. Di dunia ini roh-roh jahat yang bekerja. 근데 예수 이름으로 우리 안에 성령이 오신 거예요. Tapi dalam nama Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus. 아멘? 그것이 하나님의 나라입니다. Itu adalah kerajaan surga. 그 사람이 하나님 자녀입니다. Dia adalah anak Tuhan. 여러분들이 하나님을 만난 것이죠. Jadi saudara yang bertemu dengan Tuhan. 자, 이제는 뭐 하면 됩니까? 영접을 하는 거예요. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는
Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya dan menerimanya atas namanya diberikan kuasa sebagai anak Tuhan. 아멘. 그래서 예수님을 믿는다고 하는 것은 영접한다는 말. Pada saat kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita sedang menerima Tuhan Yesus. 우리가 예수님을 믿는다고 하는 것은 부활하신 예수님을 내 마음속에 모시는 것입니다. Kita menerima Tuhan Yesus dan kita percaya kepada Tuhan Yesus itu artinya sama. 아멘. 아멘. 예수님 어디 계세요? Jadi sekarang Tuhan Yesus ada di mana? 언제까지 계세요? Sampai kapan? 영원. Ya benar, selama-lamanya. 그것을 영생이라고. Itu dikatakan kehidupan yang kekal. 아멘. 아멘. 자, 그 영생이 무엇입니까? Jadi kehidupan kekal itu seperti apa? 예수님을 구주로 영접하면 어떤 영생이 옵니까? Kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kehidupan kekal apa yang kita dapatkan? Yohanes 14 ayat 11. 여러분 성경을 보십시오. Coba kita baca Alkitab bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 16. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 아멘. 아멘. 이 보혜사는 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하실 것이다. Dan bisa dikatakan selama-lamanya. 다음 절에 봅시다. Dan coba kita lihat ayat yang selanjutnya juga. Yang 17, 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 너희 속에 계시겠다. Misalnya bilang akan di dalam kamu. 성령이 어디 계신다고? Jadi Roh Kudus ada di mana? 너희 속에 계시겠다. Di dalam kita. 언제까지 계시겠다고요? Sampai kapan? 영원히 함께. Selama-lamanya. 내 안에 영원히 함께. Jadi Roh Kudus ada di dalam diri kita selama-lamanya. 이걸 신학적으로 성령의 내주라고 합니다. Dan di dalam teologi ini dikatakan kita bersama dengan Roh Kudus. 예수님은 생명이. Jadi Tuhan Yesus adalah kehidupan. 생명이 내 안에 계십니다. Jadi sekali ada kehidupan di dalam diri kita, 우리는 영원한 생명을 갖는 것입니다. kita berarti memiliki kehidupan yang kekal. 그것이 영생입니다. Itu adalah kehidupan yang kekal. 아멘. 자, 요한복음 14장 26절 27절. Sekarang Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. 자, 읽어봅니다. Mari kita baca bersama-sama. 시작. 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. 내 이름으로 보내신 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르친다. Dan di sana berkata bahwa Dia yang mengajarkan kita. 여러분 이 말씀을 깨달을 수 있는 것은 내 안에 성령이 계시기 때문에. Bukan saya salah baca. Yohanes 14 ayat 26 27. 또 하나님 이 예수님의 말씀을 하나님의 말씀을 생각나게 할 것이다. Jadi di sana mengatakan bahwa kita akan Roh Kudus akan menyadarkan kita 이 말씀이 생각나야 가르칠 수 있겠다. dan mengingatkan kita untuk firman Tuhan. Kalau kita
dengan firman Tuhan, pasti kita jadi menurunkan firman Tuhan. 내 안에는 예수님이 성령으로 계십니다. Jadi di dalam diri kita ada Roh Kudus yang bersamanya. 그래서 여러분에게 말씀을 가르칠 수 있도록 깨닫게 하십니다. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara pasti menyadarkan saudara untuk belajar firman Tuhan 생각나게 하십니다. dan mengingatkan saudara. 그래서 말할 수 있습니다. Kalau mengingat dengan firman Tuhan pasti bisa membicarakan itu kepada orang lain. 그것을 전도라고. Itu dikatakan menginjil. 내 안에 성령이 계십니다. Karena ada Roh Kudus di dalam hati 내 kita. 안에 예수님이 계십니다. Karena ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. 누구나 말씀을 생각나게 합니다. Siapapun itu pasti diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam Roh 누구나 Kudus. 말씀을 깨닫게 합니다. Sehingga kita bisa menyadari firman Tuhan. 그래서 이 말씀을 전할 수 있게 됩니다. Supaya kita bisa menyampaikan firman ini kepada orang lain. 그걸 전도라고 합니다. Itu dikatakan menginjil. 내 안에 성령이 계십니다. Karena ada di dalam Roh Kudus di dalam diri kita. 여러분의 말씀을 생각나게 합니다. Untuk itu akan membuat saudara ingat dengan firman Tuhan. 아멘. 아멘. 내 안에 성령이 계십니다. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, 이 말씀을 깨닫게 하십니다. itu Roh Kudus yang membuat kita menyadarkan firman Tuhan. 아멘. 아멘. 그래, 누가 전도합니까? Jadi siapa yang menginjil? 내 안에 성령이 계시면 전도합니다. Kalau ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita bisa menginjil. 내 안에 예수님 계시면 전도합니다. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam diri kita bisa menginjil. 여러분 이 말씀을 믿으셔야 돼요. Saudara harus percaya dengan firman ini. 내 안에 예수님이 계십니다. Karena ada Tuhan Yesus di dalam diri 내 안에 saudara. 성령님이 계십니다. Karena ada Roh Kudus di dalam diri 나는 saudara. 말씀을 깨달을 수 있다. Jadi saudara harus ingat bahwa saudara mengerti dengan firman Tuhan. 성령께서 말씀을 생각나게 하십니다. Karena Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita. 그래서 나도 말씀을 전할 수 있다. Jadi kita pun bisa menyampaikan firman ini kepada orang lain. 그래서 나는 전도자다. Jadi aku adalah penginjil. 아멘. 아멘. 나는 여러분이 전도할 수 있게 됩니다. Dan saya sangat berharap bahwa saudara bisa menjadi seorang penginjil. 전도는 특별한 사람이 하는 게 아니에요. Penginjil itu bukan orang yang khusus. 하나님 자녀는 누구나 Yang penting dia adalah anak Tuhan. Kalau itu kita bisa menginjil semuanya. 내가 한 것이 아니지. Soalnya penginjil itu bukan kita yang lakukan, 성령께서 깨닫게 하십니다. tetapi Roh Kudus yang melakukannya. 성령께서 생각나게 하십니다. Roh Kudus yang mengingatkan kita. 성령께서 말하게 하시기 때문에 Roh Kudus yang membuat kita berbicara. 그 사람하고 인사. Tolong kasih salam di kanan kiri saudara. 우리는 전도할 수 있습니다. Kita bisa menginjil. 한 번 더 인사. Coba sekali lagi kasih salam. 우리도 전도합시다. Ayo kita menginjil. 아멘. 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 할렐루야. 자, 3번. 이제는 요한복음 16장 24절입니다. Sekarang Yohanes 16 ayat 24. 자, 읽어보시죠. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya benar sukacita kamu. 아멘. 이제까지는 기도 안 해도 기도 안 했을지라도 이제부터 내 안에 계신 예수님 이름으로 기도하면 성령께서 역사하십니다. Mungkin sampai sekarang kita belum sempat berdoa, tapi mulai sekarang coba kita berdoa dalam nama Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Kalau itu Tuhan yang menjawab doa kita. 아멘. 아멘. 그래서 기도를 많이 하는 게 중요하지 않습니다. Jadi kita doanya banyak itu tidak penting. 예수님은 중언부언하지 말라고 했습니다. Tuhan Yesus menyuruh kita jangan berdoa dengan hal-hal yang lain. 그래서 여러분이 이 약속을 딱 붙잡고 예수님 말씀대로 응답해 주십시오. Jadi caranya gimana? Kita harus memegang firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong jawab doa saya sesuai dengan firman Tuhan. 내 욕심을 위해서 기도하지 말고 Jangan berdoa untuk kemauan kita. 하나님 나라와 의를 위해서 Tetapi kita carilah dulu kerajaan Allah. 기도하면 하나님은 따로 응답하십니다. Pada saat kita berdoa demikian, Tuhan akan menjawab doa kita langsung. 하나님의 나라와 의가 무엇입니까?
Apa artinya kerajaan surga? 하나님 가장 기뻐하는 일이 뭐겠어요? Apa hal yang sangat disenangi oleh Tuhan? 복음 전하는 것, Yaitu menginjil, 전도하는 것입니다. yaitu pergi menginjil. 아멘. 저는 우리 한국의 성도님들이 저를 기다리고 있어요. Sekarang jemaat saya di Korea, mereka sedang menunggu saya 저를 위해서 기도하고 있어요. dan mereka sedang berdoa untuk saya. 저를 여러분에게 보냈어요. Tetapi mereka mengirimkan saya ke tempat ini untuk saudara-saudara, 여러분에게 복음 전하. supaya saya bisa menyampaikan Injil ini kepada saudara. 우리 성도님들이 지금도 여러분을 위해서 기도하고 Dan jemaat saya di Korea, mereka sedang berdoa untuk saudara di tempat ini, 인도네시아의 모든 사람이 이 복음을 듣고 supaya semua orang di Indonesia dapat mendengarkan Injil ini. 그것이 하나님의 나라입니다. Karena itu adalah kerajaan surga. 그게 하나님의 일입니다. Itu adalah pekerjaan bagi kerajaan 여러분도 surga. 그러고 기도하셔야 됩니다. Saudara pun harus berdoa untuk hal itu. 한국 사람이 나도 기도하고 왔는데 Saya orang Korea pun berdoa untuk penginjilan di Indonesia. 인도네시아 성도들이 인도네시아 복음화를 위해서 기도하지 않으면 어떻게 축복을 합니까? Kalau jemaat Indonesia sendiri tidak berdoa untuk penginjilan di Indonesia, siapa yang berdoa untuk Indonesia? 저 뒤에 있는 친구가 인도네시아 친구. Yang belakang itu namanya Denny. 오늘 저 친구가 자기 친구 한 명 데리고 왔어요. Dia hari ini membawa temannya ke gereja 그 친구가 나에게 인사를 했어요. dan dia kasih salam kepada saya 내 손을 잡고 인사했어요. dan dia sambil pegang tangan dia berdoa. Dia berkata, 우리 인도네시아를 위해서 기도해 주셔서 감사합니다. terima kasih karena pendeta O telah mendoakan Indonesia. 저는 인도네시아를 위해 기도하고 있어요. Saya selalu berdoa untuk Indonesia. 한국에 있는 우리 성도들은 우리 할머니들이 하루에 한 끼씩 금식하면서 인도네시아를 가고 Seluruh jemaat saya berdoa, apalagi jemaat lansia, mereka sampai puasa sekali sehari dan mereka selalu berdoa untuk Indonesia. 우리는 계속 기도할 것입니다. Dan kita akan terus berdoa. 여러분이 기도 안 할지라도 우리는 할 것입니다. Walaupun saudara tidak berdoa untuk Indonesia, tapi kita akan berdoa. 우리는 전도하러 올 것입니다. Karena kita akan datang ke sini untuk menginjil. 그래서 저는 내일 모레 또 족자 Dan pada hari Selasa kita berencana untuk pergi ke Jogja 비행기 타고 족자에 복음 전하러 가요. dan naik pesawat dan ke Jogja untuk menginjil. 여러분이 가지 않기 때문에 하나님 나를 보내셨습니다. Karena saudara tidak pergi ke Jogja untuk menginjil, jadi Tuhan mengirimkan saya ke Jogja. 네. 그럼 하나님이 저를 축복하겠습니까? Karena itu Tuhan bakal memberkati saya atau tidak? 하나님이 저를 통해 역사하시겠습니까? Apakah Tuhan benar-benar bekerja melalui saya atau tidak? 제 기도에 응답하시겠습니까? Apakah dia benar-benar menjawab doa saya atau tidak? 무엇을 위해 기도하십니까? Buat apa saudara berdoa? 저는 여러분들 중에 인도네시아 복음화를 위해서 기도하는 사람이 나오겠다. Saya berharap dari saudara di tempat ini pasti ada satu orang yang berdoa untuk Indonesia. 나는 여러분 중에 한 사람만 나와도 됩니다. Satu orang pun tidak apa-apa. 왜냐? 한 사람이 기도해도 하나님은 역사하실 수 있기 때문에. Kenapa? Karena walaupun satu orang berdoa, Tuhan bisa bekerja di atas satu orang itu. 인도네시아에 2억 5천만 명 있어요. Di Indonesia ada 250 juta orang 섬이 17,000개입니다. dan pulaunya ada 17.000 pulau. 사람이 살고 있는 섬만 3,000개입니다. Pulau yang ditinggal oleh manusia, oleh orang-orang itu 3.000. 한 번도 복음 들어보지 못한 사람이 수없이 많아요. Begitu banyak orang di Indonesia yang tidak pernah mendengarkan Injil. 왜 우리는 밥을 먹습니까? Mengapa kita makan? 왜 우리는 일을 합니까? Mengapa kita bekerja? 살기 위해서 먹습니까? Apakah kita bekerja dan masuk hidup? Apakah kita hidup demi makan? 우리는 동물만 도목합니다. Kita itu hidupnya seperti binatang kalau begitu. 우리는 먹기 위해서 사는 것이 아닙니다. Kita tidak hidup untuk makan yang enak. 살기 위해서 일하는 게 아닙니다. Kita bekerja bukan karena kita mau hidup. 우리는 먹어야 할 이유 있는 인생입니다. Kita memiliki kehidupan mengapa kita makan dan hidup. 우리가 살기 위해서 밥 먹는다면 비참하잖아요. Kalau kita makan demi hidup, itu kehidupan yang sangat menyedihkan. 왜 삽니까? Itu buat apa kita hidup? 일하기 위해서 삽니다. Apakah kita hidup buat 왜 bekerja? 일합니까? Buat apa saudara bekerja? 먹기 위해서 일합니다. Buat makan. 왜 먹습니까? Buat apa saudara makan? 살기 위해서 먹는다. Buat hidup. 왜 삽니까? Buat apa saudara hidup? 일하기 위해서 삽니다. Buat bekerja. 왜 일합니까? Buat apa saudara 먹기 bekerja? 위해서 삽니다. Buat makan. 왜 먹습니까? Buat apa saudara 살기 위해서 makan? 먹습니다. Buat hidup.
그게 인생입니다. Apakah itu kehidupan saudara? 우리는 먹어야 할 이유 있습니다. Kita ada alasan kenapa kita harus makan. 살아야 할 이유 있습니다. Di sini kita memiliki alasan mengapa kita hidup. 일해야 할 이유 있습니다. Kita memiliki alasan mengapa kita harus bekerja. 하나님의 나라를 Untuk kemuliaan Tuhan dan kerajaan Tuhan. 복음 전도를 위해서 Untuk penginjilan. 죽은 영혼 한 영혼 살리는 그 일을 위해서 Untuk menyelamatkan satu jiwa. 나는 그것 때문에 밥 먹고 Untuk itu saya makan. 나는 그것 때문에 일하고 Untuk itu saya bekerja. 나는 그것 때문에 공부하고 Untuk itu saya belajar. 나는 그것 때문에 돈을 버는 것이다. Untuk itu saya bekerja. 아멘. 그게 하나님 자녀입니다. Itu adalah anak Tuhan. 우리는 동물이 아닙니다. Kita bukan binatang. 우리는 하나님의 형상을 가지고 Kita memiliki gambaran Tuhan. 우리 속에 악령이 있는 게 아닙니다. Di dalam diri kita tidak ada roh jahat. 우리 속에 성령이 있습니다. Tetapi di dalam diri kita ada roh kudus. 한 사람만 깨달아도 돼요. Tidak apa-apa satu orang yang menyadar pun tidak apa-apa. 우리 저 뒤에 카메라에 찍고 있는 대니 한 명이 깨달았어요. Ternyata Denny yang membawa kamera di belakang itu dia yang sadar akan hal ini. 이 친구가 수나리오 목사님 연결했어요. Denny itu yang buka pintu penginjilan melalui pendeta Sunario. 수나리오 목사님이 후추 목사님 만나요. Ternyata pendeta Sunario kenal dengan pendeta Burce. 그래서 여러분에게 복음 전하게 된 것입니다. Maka itu saya bisa datang ke sini dan menginjil saudara. 대니 친구가 족자에 있습니다. Dan temannya Denny ada di Jogja. 그 친구가 아는 목사님이 있어요. Dan temannya itu kenal satu pendeta. 그래서 우리 그 목사님 만나러 갑니다. Dan buat ketemu pendeta itu kita pergi ke Jogja. 그 목사님이 다른 친구들 같이 목사님들 만나게 했어요. Dan pendeta itu mau ketemu dengan kita dengan teman-temannya dia lagi. 우리는 그분들을 또 복음 전하는 것입니다. Kalau itu kita akan menyampaikan Injil yang sama kepada mereka. 한 사람이 깨달아요. Padahal satu orang yang menyadar akan Injil. 지금 수많은 사람이 복음을 듣고 Sekarang begitu banyak orang yang mendengarkan Injil melalui dia. 여러분 한 사람만 깨달아. Cuma saudara satu orang saja sadar akan Injil. 여러분을 통해서 복음이 흘러들어갈 것입니다. Karena melalui satu orang yaitu saudara banyak orang yang dapat mendengarkan Injil. 이제까지 기도 안 했어도 됩니다. Mungkin tidak apa-apa kalau selama ini saudara jarang berdoa. 오늘부터 기도하면 하나님이 응답하십니다. Mulai sekarang cuma saudara berdoa, kalau itu Tuhan yang akan menjawab doa saudara. 자, 기도할 때 어떤 것이 일어납니다. Kalau saudara berdoa, pekerjaan apa yang terjadi? 누가복음 10장 10절. Lukas 10 ayat 19. 성경 찾아보시죠. Coba kita baca bersama-sama Lukas 10 ayat 19. 여러분 기도할 때 어떤 역사가 일어납니다. Jadi pada saat saudara berdoa, pekerjaan apa yang terjadi? 다 같이 이거. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 내가 너희에게 뱀과 전갈을 잡는다. 발군의 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주어라. Di sana berkata bahwa kita dapat menginjak kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. 뱀과 전갈 원수 누굽니까? Ular, kalajengking dan musuh itu siapa? 이 세상을 사로잡고 있는 이 악한 영들을 다 밟을 수 있는 권능을 주었다. Yaitu kekuasaan untuk menginjak roh-roh jahat yang ada di dunia ini. 우리 안에 계신 성령으로, Dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. 내 안에 계신 예수 이름으로 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. 이 세상을 장악하고 있는 모든 악령들을 밟을 권세를 줬다. Kita memiliki kekuasaan untuk menginjak-injak roh-roh jahat yang ada di dunia ini. 아멘. 아멘. 이제 여러분 기도할 수 있습니다. Jadi saudara bisa berdoa sekarang. 우리 집에 역사하는 재앙이 예수 이름으로 떠나가도록 Semua masalah yang ada di dalam rumah tangga itu bisa diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 가난과 저주가 예수 이름으로 떠나가도록 Semua masalah kemiskinan, semua masalah murka di dalam kehidupan kita bisa diusir dalam nama Tuhan 질병과 Yesus Kristus. 재앙이 예수 이름으로 떠나가도록 Semua hal-hal yang membuat kita masalah dan menderita itu bisa diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 아멘. 아멘. Amin. 우리는 하나님의 자녀입니다. Kita adalah anak Tuhan. 우리는 하나님의 종이 아닙니다. Kita bukan hamba Tuhan. 하나님의 자녀는 영원한 자녀입니다. Maksudnya kita bukan budaknya Tuhan. Sekali kita menjadi anak Tuhan, kita bakal menjadi anak Tuhan selama-lamanya. 조원 잘못하면 바쁩니다. Kalau seorang budak, yang dia itu akan diganti kalau dia melakukan salah. 하나님 아버지의 자녀는 잘못해도 하나님의 자녀입니다. Tetapi walaupun kalau kita anak Tuhan,
Tuhan Yesus Kristus, semua roh-roh jahat akan diusir. 히브리서 1장 14절. Ibrani 1 ayat 14. 히브리서. Ibrani 1 ayat 14. 여러분 이 말씀 내가 적어준 이 말씀만 여러분이 알고 있어도 다른 사람에게 말해줄 수 있습니다. Saudara, kalau saudara mengetahui ayat-ayat di sini saja, saudara bisa menyampaikan Injil ini kepada orang lain. 이 마귀의 자녀를 하나님의 자녀로 바꿀 수 있다니까. Saudara bisa membuat orang yang dulunya anak iblis berubah jadi anak Tuhan. 자, 히브리서 1장 14절. Ibrani 1 ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? 모든 천사들은 섬기는 영이다. Jadi di sana berkata roh-roh yang melayani itu malaikat. 천사는 하나님의 자녀가 아닙니다. Malaikat itu bukan anak Tuhan. 천사는 하나님의 종입니다. Dia adalah budaknya Tuhan. 구원받은 상속자 하나님의 자녀들을 위하여 섬기라고 보냈다. Di sana dikatakan diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. 아멘. 여러분 이 말씀을 믿으셔야 돼요. Saudara harus percaya dengan firman ini. 천사는 하나님의 종입니다. Malaikat itu hambanya Tuhan. 우리는 하나님의 자녀입니다. Dan kita adalah anaknya Tuhan. 천사는 우리를 섬기는 것입니다. Jadi malaikat ini melayani kita. 천사는 우리를 돕는 자. Malaikat ini yang membantu kita. 여러분이 기도하면 하나님이 천사를 보내시는 것입니다. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan mengirimkan malaikat kepada kita. 내가 할 수 없는 것을 하나님은 천사를 통해 하실 수 있습니다. Dan apa yang kita bisa melakukannya, Tuhan dapat melakukannya melalui malaikat. 이것이 하나님의 말씀입니다. Ini adalah firman Tuhan. 이것이 신앙의 기준입니다. Ini adalah tanda dari segi pemberian 여러분이 Tuhan. 믿거나 말거나 Walaupun saudara percaya atau tidak percaya, 이게 신앙의 기준입니다. ini adalah standar kehidupan kita. 아멘. 여러분 말씀을 믿으셔야 돼요. Saudara harus percaya dengan firman Tuhan. 예수님이 말씀하셨어요. Ini perkataan langsung dari Tuhan Yesus. 너희 속에 내 말이 있으면 나의 참 제자가 되고 Kalau ada firman Tuhan di dalam diri kamu, kamu adalah murid Tuhan yang benar. 여러분 속에 이 말씀이 있어야 합니다. Jadi di dalam diri saudara harus memiliki firman seperti ini. 여러분 이 말씀을 믿고 기도해야 합니다. Saudara harus percaya dengan firman ini dan berdoa. 그 사람이 제자입니다. Dia adalah murid Tuhan. 나머지는 노예입니다. Yang lain adalah budaknya. 하나님 자녀인데 노예 생활합니다. Memang dia anaknya Tuhan, tetapi dia kehidupannya seperti seorang budak. 계속 속고하는 거죠. Dia terus tertipu. 전도 한 명도 Tidak bisa menginjil satu orang pun tidak bisa menginjil. 목회자가 돼가지고도 전도 한 명을 못 Walaupun sudah menjadi pendeta tidak bisa menginjil. 장로가 돼가지고 전도 한 명도 못 Walaupun bisa menjadi penatua tapi tidak bisa menginjil. 교회를 30년 50년 다니도 전도 한 명도 못 Sudah bergereja selama 30 tahun, 50 tahun tapi dia tidak bisa menginjil. 노예입니다. Itu adalah budaknya. 우리는 하나님 자녀. Kita adalah anaknya Tuhan. 우리는 그리스도의 제자. Kita adalah muridnya Kristus. 오늘부터 여러분 속에 말씀이 살아있기를 바랍니다. Saya berharap mulai sekarang ada firman Tuhan yang hidup di dalam saudara. 빌립보서 3장 20절입니다. Filipi 3 ayat 20. 저는 많은 사람을 보러 온 게 아니에요. Saya datang ke sini bukan untuk bertemu dengan banyak orang. 나는 우리 부주 목사님 한 분만 전도자로 딱 쓰면 돼요. Menurut saya, yang penting pendeta Bucu berdiri kokoh sebagai penginjil yang benar. 여러분들만 깨달아도 나는 만족합니다. Walaupun saudara di sini sedikit orang, tetapi kalau sedikit orang yang sadar akan Injil itu cukup bagi saya. 수만 명이 예수님 따라다녔어요. Begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. 그러나 그 사람들이 다 예수님을 십자가에 못 박았어요. Tetapi mereka yang membiarkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 마지막 남은 사람은 120명밖에 안 남았어요. Yang masih tetap percaya kepada Tuhan Yesus itu hanya sisa 120 누가 orang. 인도네시아를 복음하고 Jadi siapa yang bakal melakukan penginjilan di seluruh Indonesia? 많은 사람이 아닙니다. Bukan banyak orang, 제자입니다. tapi murid Tuhan. 제자 한 명만 있으면 그 사람을 통해서 하나님의 역사입니다. Walaupun murid Tuhan itu cuma satu, Tuhan akan bekerja melalui dia. 빌립보 3장 20절. Filipi 3 ayat 20. 1, 2, 3.
Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 아멘. 우리의 시민권이 하늘에 있습니다. Jadi keluarga kita ada di surga. 우리는 땅에 살고 있지만 하늘의 시민권을 갖고 있습니다. Walaupun kita hidup di dunia ini, tetapi kita adalah warga surga. 하늘의 시민권을 가진 사람은 하늘이 보호합니다. Jadi orang yang memiliki kewargaan surga itu dilindungi oleh surga. 여러분은 하늘의 시민권을 가지고 있습니다. Saudara memiliki warga surga. 어디 가든지 하나님이 책임집니다. Di mana saudara pergi, Tuhan yang menjadi saudara. 하나님이 함께 하십니다. Tuhan yang bersama dengan saudara. 그곳에 하나님의 나라가 있습니다. Karena dimanapun saudara berada, itu adalah kerajaan surga. 이런 때문에 여러분 가정이 복을 받고 있습니다. Dan melalui saudara, rumah tangga saudara diberkati. 마지막에 사도행전 1장. Yang terakhir kita Rasul 1 ayat 8. 자, 지금까지 말씀을 정리하겠습니다. Mari kita membuat kesimpulan dari firman hari ini, yaitu kita Rasul 1 ayat 8. 방송할 수 있습니까? Bisa hafal? 다 같이 시작. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 예수님이 승천하시기 전 마지막에 주신 말씀. Ini adalah firman terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. 마지막으로 주신 말씀. Ini adalah firman terakhir dari Tuhan Yesus. 여러분 부모님이 돌아가시기 전에 마지막 주신 말씀이 있다면 어떻게 하겠어요? Bagaimana kalau misalnya orang tua saudara memberi satu perkataan sebelum mereka meninggal? 쉽게 잊어먹겠습니다. Apakah saudara gampang untuk melupakan itu? 잊을 수 없어요. Tidak bisa. 예수님이 마지막 주신 말씀. Dan ini adalah firman terakhir dari Tuhan Yesus. 하나님의 자녀는 그 말씀을 잊으면 안 돼요. Jadi anak Tuhan tidak boleh melupakan ayat ini. 제자는 그 말씀을 잊을 수가 없어요. Murid Tuhan tidak bisa melupakan ayat ini. 자, 정리하겠습니다. Ini kesimpulannya. 하나님은 천지만물을 창조하신 우리 아버지십니다. Tuhan adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa kita. 하나님이 함께하는 것이 하나님의 나라입니다. Pada saat kita bersama dengan Tuhan, itu adalah kerajaan surga. 하나님은 우리의 아버지시고 우리의 생명입니다. Tuhan itu Bapa kita sendiri dan kehidupan kita sendiri. 우리는 사탄에게 속아서 하나님을 떠났습니다. Tetapi kita tertipu oleh setan dan meninggalkan Tuhan. 우리가 아버지를 버렸습니다. Kita membuang Bapa kita sendiri. 그래서 이 땅에 저주가 왔습니다. Maka dari itu ada kutukan di dunia ini. 사탄 마귀 귀신의 세상이 됐습니다. Yaitu dunia ini penuh dengan setan, iblis dan hantu. 우리는 그 운명에서 빠져나올 수 없습니다. Dan kita diikat oleh nasib dunia. 하나님은 우리를 사랑하셨습니다. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. 우리를 이 땅에서 고통 나오는 우리를 사랑하셨습니다. Tuhan mengasihi manusia yang lagi menderita di dunia ini. 우리를 버려주실 수가 없었습니다. Dia tidak bisa membiarkan kita di dunia 그래서 ini. 독생자를 보내셨습니다. Maka dari itu dia mengirimkan anaknya yang tunggal. 하나님이 인간의 몸을 입고 독생자 이름으로 오셨습니다. Dengan tubuh manusia, Tuhan Yesus datang ke dunia 우리 ini. 죄를 죽이고 부활하셨습니다. Dan dia mati untuk menggantikan dosa kita dan bangkit kembali. 지금도 눈에 보이지 않지만 성경으로 우리와 함께하십니다. Nah, walaupun kita tidak bisa melihat, tetapi dia berada di tempat ini dalam bentuk Roh 우리의 Kudus. 마음을 들이십니다. Dan dia sedang menutup pintu hati kita. 누구든지 그 사실을 믿고 영접하기만 합니다. Dan siapapun yang menerimanya, 영원한 생명을 얻습니다. dia akan beroleh kehidupan yang kekal. 영원히 끝나지 않습니다. Selama-lamanya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. 생각나고 가르치십니다. Dan dia akan menyadarkan kita, mengingatkan kita. 그래서 우리도 이 복음을 전할 수 있습니다. Maka itu kita bisa menyampaikan Injil ini kepada orang lain. 그 이름으로 기도하면 역사하십니다. Kalau kita berdoa dalam namanya, Tuhan akan bekerja. 그 이름으로 사탄을 이길 수 있습니다. Dan melalui namanya kita bisa mengalahkan setan. 여러분이 이 이름으로 기도할 때 천사를 보내십니다. Pada saat saudara berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengirimkan malaikat. 우리가 있는 곳마다 하나님의 나라가 임합니다. Dan di mana kita berada, itu adalah kerajaan surga. 그래서 땅끝까지 증인이 됐습니다. Dan kita akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Tuhan mengasihi dunia 독생자를 주셨습니다. sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. 이런 저를 믿는 자만 Sehingga setiap orang yang percayanya 멸망치 않고 영생을 얻을 것입니다. akan beroleh kehidupan yang kekal. 아멘. 아멘. 다시 하겠습니다. Sekali lagi ya, 하나님은 누구십니까? Tuhan itu siapa? 세상은 무엇입니까? Dunia itu apa? 그리스도는 누구입니까? Siapa itu Kristus? 믿음은 무엇입니까?
무엇입니까? Apa itu iman? 영생은 무엇입니까? Apa itu kehidupan yang kekal? 이것을 가르쳐 주시는 것이 성경입니다. Pada saat itu buku Alkitab yang mengajarkan semuanya ini. 여러분 이걸 적어놓고 기도해 보십시오. Coba saudara mencatat ini dan coba berdoa untuk itu. 그러면 이것을 가르쳐 줄 사람을 만나게 하세요. Kalau begitu Tuhan akan membuat saudara bertemu dengan orang yang saudara harus mengajari ini. 이 고통받는 사람을 만나게 하세요. Tuhan akan membuat saudara bertemu dengan orang yang menderita dengan masalah-masalah manusia. 이 세상에 빠져 있는 사람을 귀신에게 잡혀 있는 사람을 만나게 하세요. Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang jatuh dalam kegelapan dan ditipu oleh setan. 거기서 건져내는 힘이 이름이 그리스도입니다. Dan satu nama yang dapat mencegahkan mereka dari segala masalah yaitu Yesus Kristus. 여기서 건져내시는 분이 예수 그리스도입니다. Yang dapat mengeluarkan dia, dapat membebaskan dia dari masalah ini adalah Yesus. 우리는 할 수 없어요. Kita tidak bisa, 그분은 할 수 있어요. tapi Tuhan Yesus bisa. 예수님이 어디 계십니까? Tuhan Yesus ada di mana? 그분이 내 안에 계십니다. Ya ada di dalam diri kita. 베드로가 얘기했어요. Petrus berkata, 나는 은도 금도 없다. aku tidak memiliki emas perak, 내게 그리스도가 있다. tapi hanya ada Kristus. 내 속에 있는 그리스도가 있다. Aku memiliki Kristus. 그리스도를 너에게 주시다. Aku akan memberikan Kristus ini kepadamu. 아멘. 아멘. Amin. 무슨 전도라고 합니다. Ini namanya penginjil. 가지고 있는 사람은 줄 수 있습니다. Orang yang memiliki bisa memberi kepada orang lain. 없는 사람은 줄 수 없습니다. Orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi kepada orang 가지고 lain. 있는 사람은 말할 수 있습니다. Orang yang memiliki dia bisa menceritakan apa yang dia 가지고 miliki. 있는 사람은 설명할 수 있습니다. Dia bisa menjelaskannya. 가지고 있는 사람은 줄 수 있습니다. Dia bisa memberi kepada orang lain. 여러분은 줄 수 있습니다. Saudara bisa. 성령께서 깨닫게 하시고 Karena Roh Kudus yang akan menyadarkan saudara. 성령께서 생각나게 하시고 Roh Kudus yang akan mengingatkan saudara. 여러분 기도의 역사 Dan Tuhan akan bekerja melalui doa saudara. 이 복음을 전할 때 하나님이 앞서 주의 천사를 보내십니다. Dan pada saat saudara menginjil, terlebih dahulu Tuhan akan mengirimkan malaikat. 이 일을 가름하면 사탄을 결박할 것입니다. Supaya semua roh-roh jahat dan setan akan diusir dalam 이를 namanya. 위해서 천사를 보내실 것입니다. Dan untuk itu Tuhan akan mengirimkan malaikat. 여러분이 내 안에 예수님 계시는 증인이 될 것입니다. Dan saudara akan menjadi saksi yang mengatakan bahwa ada Tuhan Yesus di dalam saudara. Yerusalem, 유다, dan Yudea, 사마리아, Samaria, 땅끝까지 sampai ke ujung bumi. 내 증인이 돼. Aku akan menjadi kamu sebagai saksiku. 아멘. 예루살렘은 어디입니까? Yerusalem itu maksudnya di mana? 여러분의 가문이, Yaitu keluarga saudara, 여러분의 교회입니다. yaitu gereja saudara. 유대는 어디입니까? Yudea itu di mana? 이 자카르타, Itu Jakarta, maksudnya di 이 tempat ini. 인도네시아, Indonesia ini. 사마리아는 어디입니까? Samaria itu di mana? 병든 자들이, Orang-orang yang memiliki, 가난한 자들이, orang-orang yang miskin, 고통받은 자들, orang yang lagi menderita. 그들에게 복음을 전해라. Kita harus memberikan Injil kepada mereka. 땅끝은 어디입니까? Di mana itu ujung bumi? 온 세상에 Ke seluruh dunia. 세계 복음. Yaitu penginjil ke seluruh dunia. 여러분 믿으면 여러분 세계 복음 앞에. Sekali saudara percaya dengan hal ini, saudara bisa menjadi tokoh yang dapat melakukan penginjil ke seluruh dunia. 아멘. Amin. 여러분이 오늘부터 전도하세요. Mulai sekarang saudara bisa menginjil. 이걸 성령의 이름을 전도하고 Walaupun saudara menjelaskan hal ini, itu adalah menginjil. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨습니다. Tuhan mengasihi dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하여. Supaya setiap orang yang percaya namanya akan beroleh kehidupan yang 할렐루야. 아멘. Amin. 여러분 합성해봅시다. 시작. Coba kita hafal bersama-sama. Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Kristus, dan setiap orang yang percaya dalam namanya akan beroleh kehidupan yang kekal. 아멘. 저 사람하고 인사. Tolongkan salam di sekitar saudara. 우리는 전도할 수 있습니다. Kita bisa menginjil. 아멘. 여러분 교회가 전도운동 일어나기를 바랍니다. Saya berharap di gereja saudara bisa terjadi pergerakan Injil. 억지로 교회 끌고 올라오려면 힘듭니다. Jangan maksa untuk orang datang ke gereja. 마귀의 자녀는 교회에 올 수 없습니다. Karena anaknya setan tidak bisa datang ke gereja. 와도 밥만 얻어먹고 가버립니다. Walaupun mereka datang, mereka paling makan saja untuk pulang.
하나님의 자녀는 교회 오지 말라고 그럽니다. Tapi kalau anak Tuhan, walaupun kita menyuruh dia jangan ke gereja, mereka bakal tetap ke gereja. 교회 오기 전에 하나님의 자녀를 만들어야 Jadi 합니다. sebelum mereka ke gereja, kita membuat mereka dari anak Tuhan dulu. 아멘. Amin. 여러분, 양이 새끼를 못 낳으면 어떻게 됩니까? Kalau domba, binatang domba tidak beranak, apa yang terjadi? 새끼 못 낳는 양이 1000마리 있어요. Kalau misalnya ada 1000 domba yang bisa beranak, 10년 후에 어떻게 되겠어요? 10 tahun kemudian apa yang terjadi? 다 죽어버리고 한 마리도 없어요. Mereka bakal mati semua. 네. 새끼 낳는 양 10마리가 있어요. Tapi di sini ada 10 domba yang bisa beranak. 계속 새끼를 낳으면 어떻게 되겠어요? Mereka kan terus beranak. 10년 후에 어떻게 되겠어요? 10 tahun kemudian 1000마리가 돼요. mereka akan menjadi 1000 domba. 아멘. 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 여러분 새끼 낳는 양입니까? 못 낳는 양? Apakah kau adalah domba yang bisa beranak atau tidak bisa beranak? Bisa. 그 사람은 인사. Terima kasih salam lagi kepada saudara-saudari yang dikasih dari saudara. 오늘부터 새끼 낳는 양이 됩시다. Ayo kita menjadi domba yang beranak. 아멘. 아멘. 됩시다. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 여러분 옆 사람과 손을 잡으세요. Tolong peganglah tangan dengan saudara-saudari di kiri kanan saudara. 한번 여러분 생각해보세요. Coba saudara berpikir, 나는 왜 사는가? mengapa kita hidup? 나는 왜 밥을 먹는가? Mengapa kita makan? 나는 무엇을 위해 사는가? Buat apa kita hidup? 나는 새끼 낳는 양인가? 새끼 못 낳는 양? Apakah kita ini adalah domba yang bisa beranak atau tidak bisa beranak? 이렇게 사는 것이 맞는가? Apakah kita hidup seperti ini benar atau tidak? 이제 나도 새끼 낳는 양이 되게 하시고 Supaya kita bisa menjadi domba yang bisa beranak. 하나님 나라의 새끼 낳는 양이 되게 하시고 Supaya kita bisa menjadi domba yang bisa beranak di kerajaan surga. 교회에 전도할 수 있는 성도가 되게 해줘. Dan menjadi jemaat yang bisa menginjil. 아멘. 아멘. 같이 기도하겠습니다. Mari kita berdoa bersama-sama. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 사랑하는 우리 성도님들이 손을 잡았습니다. 이제 우리가 왜 살아야 하는지, 무엇을 위해 살아야 하는지, 이제 무엇을 위해 일하고 무엇을 위해 하는지, 새끼는 낳는 양처럼 빛 좋은 계산기처럼 한 점도 전투를 했어. 하나님 손만 잡고 살아가는 자들. 하나님 이제 새끼 낳는 것들이 그냥 어린 양을 낳을 수 있는 양이 되세요. 하나님 이들이 손을 잡아주시고 이제 이들이 정말로 하나님을 전도할 수 있는 전도자들이 일어나게 하시고 교회를 살아갈 수 있는 지도자들이 일어나게 하시고 전도 제자들이 일어나고 하나님 일기하고 성도들 제자를 찾으시고 하나님 역사하여 주시고 전도하여 주시고 예수 그리스도 이름으로 하나님 감사합니다. Tuhan terima kasih 오늘 또 말씀 깨닫게 하시니 감사합니다. karena telah menyadarkan kami akan firman Tuhan. 나는 하나님의 종이 아니고 하나님의 자녀임을 감사합니다. Terima kasih karena telah menjadikan kami sebagai anak Tuhan, bukan budaknya Tuhan. 이제 자녀답게 살게 해주시고 Tolong berkatilah kami supaya kita hidup sesuai dengan anaknya Tuhan. 전도할 수 있는 제자가 Supaya kami bisa hidup sebagai murid Tuhan yang menginjil. 오늘 주신 말씀을 계속 묵상하고 Supaya kami terus merenungkan firman yang kami dapatkan hari ini. 계속 기도하고 Dan terus berdoa 전도할 수 있는 제자가 일어나고 dan bisa menjadi murid Tuhan yang menginjil. 새끼 낳는 양이 일어나도록 Supaya
anak-anak domba yang dapat beranak bisa berdiri. 이들을 축복해 주시옵소서. Maka dari itu tolong berkatilah mereka 새끼 못 낳는 양 되지 않도록 supaya mereka tidak menjadi domba yang tidak bisa beranak. 성령으로 역사해 주시옵소서. Tolong bekerjalah di atas mereka melalui Roh 우리 Kudus. 굿즈 목사님을 축복해 주시옵소서. Tolong berkatilah pendeta Bunce 새끼 낳는 양을 키울 수 있도록 supaya dia bisa mengatur domba-domba yang bisa beranak. 전도할 수 있는 제자를 키울 수 있도록 Supaya dia bisa membangun murid-murid Tuhan Yesus yang bisa menginjil. 먼저 깨닫는 은혜를 주시고 Supaya dia bisa menyadarkan hal itu dengan hikmat Tuhan. 새끼 낳는 양을 키울 수 있도록 Supaya dia bisa mengatur domba-domba yang dapat beranak. 하나님 이 시간 기름 부어 주시옵소서. Tolong urapilah dia 깨닫게 하여 주시옵소서. dan sadarkanlah dia 생각나게 하여 주시옵소서. dan mengingatkan dia 마음을 감동해 주시옵소서. dan tolong buatlah hati terkesan oleh firman Tuhan. 모든 중직자들에게 은혜를 주시고 Dan tolong berkatilah semua 모든 aktivis 성도들에게 gereja 은혜를 주시고 dan juga seluruh jemaat 전도하는 교회 되게 해 주시옵소서. supaya gereja ini bisa menjadi gereja yang menginjil 뉴라이프 처치입니다. karena mereka adalah New Life Church. 새생명 교회 새생명 운동 일어나게 해 주옵소서. Supaya di gereja New Life kehidupan baru bisa terjadi kehidupan baru 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 atas anugerah Yesus Kristus 하나님의 사랑과 dan kasih Tuhan 성령의 충만하심 dan kebenaran Roh Kudus 새끼 낳는 양 되기를 원하는 당신의 자녀들 머리머리 akan turun di atas setiap orang-orang yang mau menjadi domba yang dapat beranak 이제와 영원히 항상 함께 있을지어다. mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.